Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome again to दूसरा व्यू podcast. This is episode 12 part 2 और आज के बारे में बात करेंगे. आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का जो हुआ था, क्या मैच आ रहे हैं यार, हम क्या मैच आ रहे हैं. और अदनान के पास बहुत ज़्यादा तबसरे इसके ऊपर, वो फट रहे थे, उबल रहा था इनके अंदर लावा. ये कह रहे थे कि उन्होंने इतनी क्रिटिसाइज करनी थी टीम को, तो इस सारे के ऊपर जाएंगे. बहुत अच्छा मैच हुआ था, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए क्या टेस्ट क्रिकेट देखने को मिली थी. लो स्कोरिंग गेम काइंड ऑफ. और उसके बाद हमें एक नजर आया बैट्समैन ने ऑलमोस्ट बैट कैरी किया इस मैच में. बहुत सारी चीजें नजर आई थी, सारों पे जाएंगे. तो इससे जाने से पहले अदनान, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. और सबसे पहले मैच हारने का अफसोस, जो पाकिस्तान टीम के सपोर्टर उनके साथ अफसोस का इजहार मैं करता हूँ मैच हारने पे. तो यार मोहसिन, ये जैसे कि हमने मैच देखा है तो अफसोस तो ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी फैन को हुआ है और मुझे भी हुआ है. यकीन माने मैच का एक दिन अफसोस हुआ, लेकिन अगले दिन मेरा दुख खुद ही ठीक हो गया. उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी टीम से आदत है. अगर आप मुझसे पूछें, समवन जिसने क्रिकेट 2000 से देखना शुरू किया है, तो मैं आपको 4 5 6 मैच तो उंगलियों पे गिनवा सकता हूँ जो पाकिस्तान इस तरह के मैच थे जो जो इस तरह हारे थे. मैं 4 5 तो मुझे याद है. कोई ऐसा लॉस नहीं कि पाकिस्तान को बहुत इस तरह के पाकिस्तान मैच हारता रहता है. हाँ, तो मेरे ख्याल से जो लोगों को आदत नहीं है तो उनको बोलूंगा वेलकम टू द क्लब. वेलकम टू द क्लब गाइस. हमें असल में इस पोजीशन में आने की हमें आदत हो गई है और मैच जिस दे देने की, ये दिया हमने मैच, क्योंकि जिस तरीके से हमने फर्स्ट इनिंग्स में टोटल बनाया था, हर कोई यही कह रहा था गोइंग टू द मैच कि 300 350 बना लें, उसके बाद फोर्थ इनिंग्स में स्पिनर आके उड़ा देंगे. कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुई थी बिफोर द मैच टू इंक्लूड शादाब खान इंस्टेड ऑफ फवाद आलम. सबसे बड़ी नजर अजहर अली के ऊपर जा रही है. द कप्तान वसीम अकरम ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था उन्हें ऑन कमेंट्री, और कमेंटेटर्स ने बहुत कहा था. आपको लगता है कितना बड़ा फैक्टर था? वाज दिस द बिगेस्ट फैक्टर इनकी कप्तानी? यार देखो मोहसिन, जब भी हम क्रिकेट में जब भी टीम हारती है या टीम जीतती है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, कप्तान को क्रेडिट भी सबसे ज्यादा मिलता है, कप्तान के ऊपर लॉस भी सबसे ज्यादा जाता है. छोटी सी एग्जांपल सरफराज अहमद की है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लोग अभी तक क्रेडिट को देते हैं क्योंकि कप्तान था, फेयर इनफ. तो यहाँ जब हारे हैं तो तनकीद तो होगी. और आई थिंक द बिगर प्रॉब्लम इज नॉट द टैक्टिकली अजहर अली उसको ओवर दिया, उसको ओवर ना दिया, वो दैट इज समथिंग यू कैन नहीं, दैट इज समथिंग डिबेटेबल. द बिगर प्रॉब्लम इज फॉर्म विद द बैट. वो बैट्स जो रन नहीं कर रहे ना, वो बहुत आई थिंक उनकी कॉन्फिडेंस को भी हर्ट कर रहा है. वो टीम के लिए भी नुकसान दे हो रहा है क्योंकि नंबर 3 पे आते हैं और टेस्ट मैचेस में स्पेशली इंग्लिश कंडीशन नंबर 3 हैज टू बी द बैकबोन ऑफ द बैटिंग, जिसने मिडिल ऑर्डर को कनेक्ट करना है ओपनर्स के साथ. ही हैज टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स. वहां उनकी जो फॉर्म है ना, हां सीनियरिटी दिखानी है. प्लस इट्स हिज फोर्थ इंग्लैंड टूर. तो आई थिंक ये चीज, हाँ, तो आई थिंक ये चीज अगर उनकी बैटिंग में अगर अपने आप को फिक्स करें और रन्स करना शुरू करेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी. हाँ, वो खुद ही ठीक हो जाएगी. आई थिंक क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे बैट से. अगर आप सरफराज की एग्जांपल देख लें, रिसेंट कप्तानी से हटाया तो टीम के रिजल्ट्स उतने बुरे नहीं थे, वैसी तरह से पहले थे, लेकिन हाँ उससे हटाई इसी वजह से क्योंकि बैटिंग से उनके रन नहीं आ रहे. आप पास में आप एग्जांपल आपके पास इंडिया से सौरव गंगुली की हैं, यूनुस खान की हैं, ये सब इसलिए हटाई क्योंकि उनके रन्स नहीं आ रहे थे, टीम की परफॉर्मेंस ठीक थी. तो अदनान, मैं आपसे एग्री करता हूं कि अजहर अली की बैटिंग की वो काफी क्वेश्चन मार्क है, स्पेशली द वे ही गॉट आउट. जो निप बॉल ओडिया बैक इनटू हिम, उसी तरीके से आउट हो रहे हैं कितने सालों से हम देख रहे हैं. वो फॉल ओवर कर जाती है शॉट पे. यूनुस खान को इस चीज पे ध्यान देना होगा, लेकिन उनकी कप्तानी के ऊपर मुझे तो बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बॉलर्स को यूटिलाइज किया. नसीम शाह को गलत टाइम पे नहीं ले, अच्छे टाइम पे नहीं लेके आना. व्हेन यू नीड द पेस, व्हेन यू नीड टू ब्रेक थ्रू, उस वक्त आप नसीम शाह को नहीं यूज कर रहे थे. क्या फायदा पेस का? स्पिनर्स को भी बहुत कम ही हमने इन टाइम बॉलिंग कराते हुए देखा था. फोर्थ इनिंग्स पे आप कह रहे थे फोर्थ इनिंग्स जब आप लाइट टाइम में, उस वक्त बहुत लेट हो चुका था. इसके अलावा शाहीन शाह, बॉलिंग अटैक इन जनरल के ऊपर बात कर लेते हैं. आपको हमारी बॉलिंग अटैक कैसे आप रेट करते हैं? यार देखो, अब ये कहना कि भाई ये बॉलिंग अटैक इनएक्सपीरियंस है तो ये वैसा है तो ये वैसा है, तो यार अब ये जैसा भी है तैसा भी है, इसी ने खेलना है. आई वुड मतलब किसी कि नहीं आमिर होता हम जीजा या सुहेल खान को ले आओ या वहाब रियाज को ले आओ, दे आर नॉट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान. अब शाहीन और नसीम पाकिस्तान का फ्यूचर है. स्पेशली मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशली जब हम सेना कंट्रीज जाएंगे, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हमारा जो अगले 4, मैं कहूँगा बल्कि अगले 7 8 साल हमारी बॉलिंग का जो फ्यूचर है वो शाहीन और नसीम है. ये नजर आ रहा है. तो इनको ना भी छेड़ा जाए. हाँ, इनको भी ना छेड़ा जाए. दूसरा, जहाँ तक आपने बात की बॉलिंग अटैक की, आई थिंक इट वाज नॉट अ वेरी बैड बॉलिंग परफॉर्मेंस. जैसे मोस्टली एक छोटी सी मैं आपको बात करता हूँ, हमें आदत हो गई है, स्पेशली जब हमने लास्ट 7 8 साल मिसबा की कप्तानी की देखे है ना, कि पाकिस्तान टीम जैसे 250 से ऊपर पोस्ट करती है, इट मे बी इट लॉर्ड्स टेस्ट 2016 या वेस्ट इंडीज के हमारी 2013 में सीरीज हुई, 2013 में सीरीज हुई, 2017 में सीरीज हुई, या जो हमने यूएई में देखा है, वहाँ हमने जहाँ 300 भी सेट किया, हम बड़े आराम से मैच जीते हैं क्योंकि हमें आदत पड़ गई थी. सईद अजमल आएगा या सईद अजमल के बाद यासिर शाह आएगा,
وہ اپوزیشن کو اڑا دیتے ہیں. یہاں ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہماری یہاں ایک تو یاسر شاہ کی وہ فارم نہیں تھی پچھلے نے 8 آؤٹ کیا, اور اوپر سے جو بولرز تھے یہ انگلش کنڈیشنز تھی, بولرز کے پاس اتنا تجربہ نہیں تھا فورتھ اننگز میں بال ڈالنے کا, تجربہ ایکسپیرینس آئی تھنک وہ جو تھی ایکسپیرینس اس کے ساتھ بہت نقصان ہوا. لیکن آئی تھنک دیٹ وہ اس کا کیا سولوشن ہے, سولوشن یہ کہ ہم نکال دیں. لیکن میرا مین مسئلہ پتہ ہے کہ میرا مین مسئلہ ہے اس بولنگ لائن پہ سیکنڈ اننگز میں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے سیکنڈ اننگز میں ہمیں ضرورت تھی, 5 ہو گئے تھے وہ لوگ, ٹھیک ہے, نیو بال آپ نے یوز کی, جو بھی آپ نے وکٹیں لے لی, ٹھیک ہے, 5 ڈاؤن ہو گیا. اس کے بعد یو وانٹ ٹو ریپ دیم اپ, آپ اتنے زیادہ رنز ہے ڈیفینڈ کرنے کو, اس وقت ریپ اپ نہیں ہو رہا تھا, پھنس گئے تھے وہ لوگ, پھنستے ہیں. لیکن آپ کو کچھ وہ ٹیئر اوے اسپیلس چاہیے ہوتے ہیں, شعیب اختر آئے یا وقار یونس یا کوئی بھی ایسا ٹیررائزنگ بولر آئے اور وہ بس ریپ تھرو کر دے, یارکر مارے, شارٹ بال کرائٹر آئے. اب مسئلہ یہ ہے یہاں پہ لینتھ اور لائن پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کیا جا رہا تھا. یارکرز میں نے نہیں دیکھے, جب میں نے دیکھے یارکرز, شاہین شاہ کو میں نے دیکھا تھا یارکرز کراتے ہوئے ٹورڈز دی اینڈ آف دا میچ, اس کو ایسی وکٹ چاہیے تھی, اور 83 مائلز پر آور بال جا رہی ہے, مشکل سے پہنچ کے فل لینتھ پہ تو ہے, لیکن مزے کا یارکر نہیں ہے. ایسا یارکر نہیں اس پہ ووکس اور دوسرا آؤٹ ہو جائے بٹلر. ان لوگوں نے کیا اننگز کھیلی یار, کتنی اچھی ٹیسٹ کرکٹ یار, کتنی اچھی ٹیسٹ کرکٹ دیکھنے کو ملی. وہ تو فل مارکس ٹو بٹلر اینڈ کرس ووکس, انہوں نے تو آؤٹسٹینڈنگ اننگز کھیلی. لیکن اب میرا یہاں پہ اگین وہی آرگیومنٹ ہے کہ کیا کرس ووکس سے پاکستان کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا بھائی, کیوں نہیں ایکسپیکٹڈ تھا. 4 سال پہلے جب انگلینڈ ٹور پہ گئے تھے, ہمیشہ کرس ووکس نے ہمارے خلاف تو میچ بھی کیا, اور کرس ووکس کی کریئر بیٹنگ ایوریج 22 کی ہے, اور آپ کو پتا ہے ان کی پاکستان کے خلاف بیٹنگ ایوریج کیا ہے. اس پاکستان کی بیٹنگ ایوریج 33. He averages 33 with the bat, I guess, against Pakistan, and it is way more than his career average of 22. تو this shows کہ پاکستان کے اگینسٹ انہوں نے رن کیے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں نسیم شاہ نے جتنی شارٹ پچ بالنگ کی ہیں, جتنی کی ہیں, کچھ 4-5 بالیں تو شارٹ پچ مجھے یاد ہیں کہ انہوں نے کی ہیں آف سٹمپ سے باہر, اور وہ آرام سے اس کے اوپر کٹ مارتے رہے ہیں, اس کے اوپر وہ اس کو ڈی پوائنٹ کے اوپر سے مارتے رہے ہیں, چوکے لیتے رہے ہیں, کبھی وہ پیچھے ہو کے جگہ روم بنا کے کور کے اوپر سے مارتے رہے ہیں, ایکسٹرا کور کے اوپر سے مارتے ہیں. تو انہوں نے اس سائڈ پہ اتنے زیادہ رن بٹور لیے. وہاں پہ نسیم شاہ کی غلطی نہیں ہے, وہاں پہ آئی تھنک کیا بولنگ کوچ نے اندر میسج نہیں بھجوایا, کیا کپتان جو ہے 70 ٹیسٹ میچوں کا ایکسپیرینس ہے اس کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی اگر آپ نے شارٹ پچ اسٹف ڈالنا ہے تو میک شیور یو اٹیک ہز باڈی تاکہ اس کو روم نہ ملے. تو یہ آئی تھنک ایکسپیرینس کی کمی تھی, اور آئی تھنک تھوڑا سا اگین وہی کپتان کو تو بلیم کرو گے کیونکہ کپتان ہی تو کپتان کو تو آپ بلیم کرو گے کیونکہ جس طریقے سے وہ گیا ہی نہیں تھا اپنے پلیئرز کے پاس. میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کپتان بیچ میں آگے بیک اپ کر رہا ہو پلیئرز کو. ایک وکٹ گری تھی بیچ میں, کس کی گری تھی, براڈ گری تھی مجھے, اور پھر وہ سین بن گیا تھا کہ وہ بوائز واپس آنے آتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے یار, ہر کسی کی نیچے ہوئی ہوئی ہیں, کوئی افریدی کپتان ہوتا ہے, ایون مصباح کیپٹن ہوتا ہے, he has his hands on his hips and everything, وہ دیکھتا تھا کو, لیکن اس سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیڈرشپ رول وغیرہ اس ٹیم میں زیادہ. لیکن پازیٹیو بات یہ ہے, پازیٹیو بات کر لیتے ہیں. ایک تو یاسر شاہ, واٹ اے پرفارمنس بائی دیٹ مین. لگ رہا تھا ایک ہی بندہ آپ کو میچ جتا سکتا ہے, وہ یاسر ہے, اور کسی بھی بال پہ وکٹ لے سکتا تھا. پیچ کی جو حالت تھی اور اس طریقے سے یوٹیلائز کر رہا تھا پیچ کو, جو شاداب نہیں کر سکے بیکاز آف ہز ناٹ کنسسٹنٹ لائن اینڈ لینتھ, وہ یاسر شاہ نے کر دی. اور دوسرے بندے جس کے اوپر ہمیں تعریف کرنی ہوگی, دونوں پہ آپ تعریف کرنا ہے اس کے بعد, دوسرے بندے ہیں شان مسعود. حیرت کی بات ہے کہ ایک بندے نے آلموسٹ بیٹ کیری کیا اور 300 پہنچ گئی ہے 320 پہ. اگر وہ بندہ بیٹ کیری نہ کرتا یا 9 ڈاؤن تک نہ کرتا, آپ اس میچ میں کدھر ہوتے؟ بندے نے اتنی اچھی پرفارمنس کی, ونس ان لائف ٹائم اننگز, اور پھر بھی آپ نہیں جیت سکے. یہ دس از ویری ورینگ. نہیں اچھا, میں تھوڑا سا مسعود یاسر شاہ پہ میں پہلے آتا ہوں, پھر شان مسعود پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے, جن یاسر شاہ کی بات ہے, ٹھیک ہے انہوں نے 8 آؤٹ کیے ہیں, لیکن اگر دوسری اننگز میں دیکھیں تو آئی تھنک یاسر شاہ نے 99 یا 100 رن کے قریب کھائے ہیں. نو ڈاؤٹ یاسر شاہ نے, اگر آپ دیکھیں یاسر شاہ نے جس طرح بین سٹوکس کا آؤٹ کیا ہے, یا جس طرح یاسر شاہ نے روٹ کا آؤٹ کیا, آئی تھنک سم آف دا, اور جس طرح اس نے بٹلر سم آف دا ڈیلیوریز ہی بولڈ ور لٹرلی انپلیبل ڈیلیوریز تھی, کیونکہ پچ میں ایسی ہیلپ تھی. لیکن جہاں ایشو ہے یاسر شاہ کا, آئی تھنک وہ ایشو اسی کا شاید ہم نے شاداب کو بھی کھلایا کہ جب یاسر شاہ پہ کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے, جس طرح جاس بٹلر نے آتے ہیں ان کو ریورس سویپ کیا, اب وہ کہنے کو بال مس بھی ہو سکتی ہے بیکاز اٹس اے ہائی رسک شاٹ اسپیشلی وین اٹ از ٹرننگ. آؤٹ بھی ریورس, لیکن جب انہوں نے اس کو ریورس سویپ کی, آئی تھنک 2 یا 3 دفعہ انہوں نے ریورس سویپ پہ چوکے مارے یاسر شاہ کو. ہاں, تو انہوں نے جب ریورس سویپ ہوتا ہے یا جب ان پہ سویپ پڑتی ہے یا ان پہ اٹیک ہوتا ہے, جو میرے کہنے کا مقصد ہے, تو یاسر شاہ بالکل بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا, ان کا کوئی پلان بھی نہیں ہوتا. اور آئی تھنک یہ انگلینڈ کی اسٹریٹجی ہے. یہ آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں, آسٹریلیا کو دیکھیں, ہاں, کہ یاسر شاہ کو کھیلنے کا ایک طریقہ بھی. تو یہ یاسر شاہ کی بات کہ تھوڑا ان کو کنٹرول لے کے آنا ہے, باقی تو وہ فٹ تھے. اب آتے ہیں شان مسعود پہ.
आई थिंक शान मसूद ने ये बात प्रूव किया है. मैं तो अगेन पिछले 3-4 महीने से उनको बहुत सपोर्ट, मैं पहले भी उनको सपोर्ट करता था. ही इज अ हार्ड वर्किंग एजुकेटेड गाय हु टेक्स हिज फिटनेस वेरी सीरियसली. कि अगर आपके पास हार्ड वर्क है, अगर आप पैशन से और अगर आप मेहनत कर डालते हो अपनी गेम में, तो टैलेंट इज बीटेबल. टैलेंट इज जस्ट टेक्स यू टू वन लेवल. उसके बाद हार्ड वर्क. आई थिंक इस तरह की पिच पे 10,000 ठीक है तक उनकी. बंदा हाँ कमिटमेंट करता था. हाँ, उनके 5 या 6 तो प्लेयर मिस मैंने देखे हैं. एक उनका कैच छूटा, एक उनका स्टंप छूटा, लेकिन वही प्लेयर होता है जो उसको कन्वर्ट करता है. हाँ, उन्होंने कैपिटलाइज किया और 100 नहीं किया, 50, 70 नहीं, 40 नहीं किया, उन्होंने 170, 160 स्कोर किया. हाँ, 150 स्कोर किया, 156 रन किए, तो उन्होंने कैपिटलाइज किया. तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू शान मसूद, एंड स्पेशली सिंस he has made his comeback, he is averaging more than 40. He's averaging almost 46 in his last 4 series. अब तो आते हैं बड़ी कंट्रोवर्शियल जो बेसिकली वो शायद गेम चेंजिंग डिसीजन थी बिफोर द मैच, और वो है शादाब खान की इंक्लूजन इंस्टेड ऑफ फवाद आलम. और आप सब ने पिक्चर्स देखी होंगी जिस तरीके से फवाद आलम इंतजार कर रहे थे बारी का मिसबा साहब के सामने और वगैरह, ऐसी मजाक में लोगों ने बनाई है मीम्स वगैरह. लेकिन एक बार फिर बारी नहीं मिली और अच्छी डिसीजन थी आई गेस. अगर इफ यू आर रियली गोइंग फॉर स्पिनिंग ऑप्शन, आपने विकेट देखी है, मैं बैक करता हूँ डिसीजन को. उन्होंने शायद अच्छा और लग भी रहा था एक पॉइंट पे कि उन्होंने अच्छी डिसीजन ली है, लेकिन उसके बाद यूटिलाइजेशन था आपकी, और बेसिकली हमने नहीं उससे इतना खिलाया, बॉलिंग नहीं कराई हमने. जो एक्स्ट्रा ऑप्शन था, हमें जो लग रहा था हमें चाहिए था, हम कौन से 5 दिन के टेस्ट मैच खेलते हैं, हम 3 दिन के टेस्ट मैच खेलते हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी. तो उस वजह से थोड़ा भारी पड़ गई ये डिसीजन, क्योंकि जो सेकंड इनिंग्स का फेलियर था हमारा असद शफीक के ना चलने के बाद, रन आउट वगैरह और हर चीज, वो फवाद आलम काफी मैं थोड़ा सा मुस्लिम था. तो शादाब खान की जो डिसीजन थी ना, वो उन्होंने बहुत पहले ले ली थी, सबको पता था. लेकिन मेरा बस इतना सा पॉइंट है कि अगर आपने शादाब खान को खिलाया तो आपने इसको खिलाया क्या है. अजहर ने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई वी आर लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर. जो मेरी थोड़ी बहुत ही क्रिकेटिंग जो मैं समझता हूँ वो ये कि ऑलराउंडर जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे. Was he a batsman who can bowl a bit, or was he a bowler who was हाँ ये पॉइंट है ना कि, और was he a bowler who could bat a bit? Because मुझे तो समझ नहीं, because if he was a batsman who could bowl a bit, then you have हारिस खुल तो चलो नहीं है, you have इफ्तिखार अहमद, you have फवाद आलम who can do that, he can bowl a bit. You have Asad Shafiq, Azhar Ali who can bowl. And if he was a bowler that you were relying on that कि फिफ्थ बॉलर है हमारे बॉलिंग अटैक को प्रोटेक्ट करेगा, यासिर शाह को कवर देगा. नंबर 1, उन्होंने कितनी बॉलिंग की यासिर शाह के साथ इन टैंडम? हार्डली. और दूसरा 67th ओवर में अगर आप उनको लेके आ रहे हो, उसका मतलब है कि कैप्टन का कॉन्फिडेंस नहीं है यासिर शाह पे, शादाब खान पे. इसका मतलब है दूसरी इनिंग्स में जब हम सब कह रहे थे कि भाई शादाब ही होगा जो मैच जिताएगा, उड़ाएगा इस पिच पे, बॉलिंग ही नहीं आई उसकी यार. और मुझे नहीं समझ आई कि 60. हां, तो आई थिंक वही ना, वो कॉन्फिडेंस ही था. वो कॉन्फिडेंस, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, इसका मतलब है कि आपका डिसीजन गलत था. दोनों में से एक बात है. एक बंदे की तारीफ करना हमें बड़ी जरूरी है, उसका नाम अब्बास है. ठीक है, अब्बास ने बहुत इकोनॉमिकल, वो बड़े टाइट रखता है यार, बड़ी ओवर निकालते रन नहीं होते. और प्लस जिस तरीके से उसने पिच को यूज किया था, उसने सीम किया इधर उधर. मेरी चाहत थी कि इनको न्यू बॉल मिलती इंस्टेड ऑफ शाहीन व्हेन ऑलमोस्ट लूजिंग द मैच, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता, उसमें तो हां, फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक दे प्रोबब्ली वेंट फॉर द एक्स्ट्रा पेस, लेकिन शाहीन की पेस गिरी हुई थी अगेन. वो दैट्स अगेन डिबेटेबल, पेस तो उनकी भी गिरी थी, लेकिन बेस्ट तो आपका तो शाहीन ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है. सो ये था आपका रिव्यू टेस्ट मैच 1 का पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से फॉर मोस्ट ऑफ द मैच, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. हमें मैच नहीं हारना चाहिए था, और ये बोलना कि दे यंग और ये वगैरह, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज. अगर वो यंग है तो आपका काम है उन्हें सिखाना, आपका काम है उनके लिए फील्ड सेट करना, आपका काम है उनको बैकअप करना. आप नहीं कर रहे हो, वो अकेले क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी. अज़हर हैज टू स्टेप अप विद द बैट, वर्क ऑन हिज मिस्टेक्स, और उन्हें एज कप्तान भी स्टेप अप करना होगा. असद शफीक हैज टू स्टेप अप. इंटरेस्टिंग होगा अगले मैच में कौन सी टीम चेंज होंगी, लेकिन इसके ऊपर हम जाएंगे पार्ट 3 पे ऑफ द पॉडकास्ट. के साथ हमारे साथ मुआज होंगे, तो इंशाल्लाह यू गाइस विल एंजॉय दैट. इस मैच के ऊपर क्लोजिंग थॉट्स दे दें से पहले हम ऑडियंस को सलाम कर दें. क्लोजिंग थॉट्स बस मेरी वही है एक लाइन में, जिन लोगों को आदत है उनके साथ अफसोस, और जिनको आदत नहीं है इस तरह की हारों की, उनको फिर वेलकम टू द क्लब. और बस मैं यही कहूँगा कि यार उम्मीद करें कि नेक्स्ट मैच में बेहतर करें. आमतौर पे बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की, जब आपको हार मिले, बड़ा डीमोरलाइजिंग डिफीट होती है जब आप जीता मैच हारते हैं. यहाँ से कम बैक करना बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए. इट विल बी अ टेस्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेकिन स्टोक्स नहीं खेल रहा अगले मैच में, चेंजेस भी हो सकती हैं. दिस एंड अ लॉट मोर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दूसरा व्यू पॉडकास्ट. तो उसके लिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा. Unless next time, take care of yourself and assalamu alaikum. Allah Hafiz. Thank you.